ख़वातीन और हज़रात, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ और खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब की कामयाब डिप्लोमेसी, 2 महीनों से कम वक्त में दूसरा दौरा अमेरिका उन्होंने किया है और यकीनन इस दौरे से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हम ये जानते हैं कि यही डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से मोदी और ट्रंप के ताल्लुकात आज तारीख के बदतरीन मकाम पर हैं। यही कामयाबी है डिप्लोमेसी के कि आज मोदी को अपने ही भारत में अंदर राहुल गांधी ने ऐसा टफ टाइम दिया हुआ है जिसकी कोई इंतहा ना हो, और लग ये रहा है कि अब मोदी की हुकूमत के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्द ही मोदी को हुकूमत छोड़नी पड़ जाएगी। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। पीटीआई सजाएं भी जारी हैं, एहतजाज की कॉल भी है। 14 अगस्त को पीटीआई ने एहतजाज करने का कहा है। किस तरह होगा ये एहतजाज, कौन करेगा ये एहतजाज, क्यों करेगा, क्योंकि यकीनन बहुत सारे इशूज़ पीटीआई को घिरे हुए हैं जिसमें लगता यह है कि पीटीआई कुछ कर नहीं पाएगी। साथ साथ पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन है और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी सिख बरादरी के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पाकिस्तानी सिख भाई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यकीनन हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। सिख बरादरी की बात करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करेंगे। साथ साथ मैं आज फ़लस्तीन का जिक्र खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत की तारीख वहाँ रकम हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए। हम सबको दुआएं करनी चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे, जितना हम कर सकें उनके लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। तातरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक सहाफ़ी थे अनस अल शरीफ, जो कि वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे अल जज़ीरा को, और उन्हें टारगेट किया गया है। जैसे ही उन्होंने पोस्ट लगाई उसके 10 मिनट के बाद उनके टेंट के ऊपर आके मिसाइल गिरता है, उनके साथ 4 और सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं और ये शहीदों की फहरिस्त इस वक्त लाख के करीब है। 5 लाख लापता हैं फ़लस्तीन में और इजराइल ने अपना प्लान बनाया हुआ है कब्ज़ा करने का, जबकि अब यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए आगे हैं। जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल पर प्रेशर बढ़ रहा है। इजराइल का अगला प्लान क्या होगा, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के सहारे के बिना तो वो कोई भी प्लान अपना नहीं कंप्लीट कर पाते, और डोनाल्ड ट्रंप से हमारी सिफारतकारी भी जारी है। अब देखना यह है कि क्या हालात पैदा होंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे भी एक अच्छी खबर, खैर अच्छी तो नहीं, अफसोसनाक खबर कहना चाहिए इसको। मैं हमेशा पाकिस्तान के मुआशी हालात पे जोर देता हूँ, और आज जब हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत मुश्किलात का शिकार इसलिए है कि हमारी हुकूमत चली कर्ज़ों पे रही है, हम चली उधार के पैसों पर हैं। हुकूमत सैलरियाँ अगर दे रही है तो IMF से पैसे लेके दे रही है, IPPs को पैसे दे रही है तो वो कर्ज़ों के जरिए दे रही है। जितने हुकूमत खर्चे कर रही है, एक्सपेंडिचर सब कर्ज़ों के थ्रू हो रहा है। ये सिलसिला चले जा रहा है और पाकिस्तान की मैशत भी चले जा रही है। गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, आगाज़ करते हैं। वेलकम करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट को। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब। वालेकुम मोमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। PMLN से अरबाब खिज़र हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए भी। और आगे चल के प्रोग्राम में गोपाल सिंह चावला भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द रूलिंग पार्टी। PMLN से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहला सवाल ऑफकोर्स फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी में करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में अरबाब खिज़र हयात साहब कितनी हद तक कामयाब हो गए हैं फील्ड मार्शल साहब अपने टारगेट्स अचीव करने में? दूसरा दौरा है 2 महीनों से कम वक्त में अमेरिका का, आपकी नज़र में कितना कामयाब है सर? देखिए, जहां तक फील्ड मार्शल साहब के दौरे का ताल्लुक है तो ये उनका दूसरा दौरा है और ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइन बात है। इस पर पूरी कौम को खुश होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बाज़ टॉक शोज में और बाज़ मुख्तलिफ जगहों पे ये बातें चल रही है कि अमेरिका फील्ड मार्शल की बजाय प्राइम मिनिस्टर क्यों दी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्यों दी जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस बहस से अपने आप को निकाल दे, मार्शल भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, ये तमाम जो इदारे हैं वो पाकिस्तान ही के इदारे हैं। तो उस पे मेरे ख्याल में हमें ये इन बहस पे नहीं चलना चाहिए कि इनको क्यों बुला रहे हैं और उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं। हम पाकिस्तान की सोचेंगे और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं तो वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की सोच रही है। और जहां तक फील्ड मार्शल का ताल्लुक है तो उनको देखे उनको किस तरह के वो अवार्ड भी मिल रहे हैं, जो जब वो वहां चले जाते हैं US में, उनको ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि सदर ट्रंप उनके एजाज में इशाया दे रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे लिए एक बेहतर है और इससे हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, मुल्क का मुस्तकबिल भी बेहतर हो रहा है और दीगर भी इसके बहुत जल्द बहुत अच्छे असरात सामने आएंगे। तो इस पर पूरी कौम खुश है और पूरी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी जो अस्करी क़यादत है उनकी साथ खड़ी है। इस वक्त आप देखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें, अगर हम इन बातों के पीछे फिरते रहे कि इनको क्यों बुला रहे, इनको क्यों बुला रहे, इनसे हमें पीछे हटना होगा इन बातों से।
اس وقت جو دیکھیں نا وہ تو ملک کی تو بہتری ہو رہی ہے, ملک تو صحیح سمت پہ جا رہا ہے. اس وقت دیکھیں, اس وقت میں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میں محفوظ نہیں ہوں. یہاں پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, یہاں پر گورنر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. سر وہ پی ٹی آئی والے پنجاب میں بھی یہی کہتے ہیں ارباب صاحب کہ ہم گھر سے نکلے تو ہم محفوظ نہیں, ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے, ہمارے گھر میں گھس جاتے ہیں. دیکھا جائے تو کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے آج کل. تو نہیں دیکھیں نا, وہ تو آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ تو سیاست ہے, اگر وہ نکلیں گے توڑ پھوڑ کریں گے, اگر وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, اگر وہ عسکری جو وہ ہے اس پہ حملے کریں گے, تو یہ تو دیکھیں ملک پر حملہ ہے, ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے, تو اس پر تو قانون ضرور حرکت میں آئے گا. لیکن یہاں پہ جو حالات ہیں یہاں پر تو امن و امان کی صورتحال خراب ہے. یہاں میں امن و امان کی بات کر رہا ہوں, یہاں میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر دہشت گردی کا ایک وہ لہر چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آئے روز جو ہے تو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, عام شہری شہید ہو رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے, لیکن وہ جوک در جوک شہید ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ناکام حکومت ہے, یہاں پر جو ہے ایک کٹ پتلی حکومت ہے, یہاں پر جو ہے تو ان کو جو ہے دھرنوں سے فرصت نہیں ہے. اور وہ جو حکومت وفاق میں ہے سر وہ کامیاب ہے, جو حکومت وفاق میں ہے وہ کامیاب ہے سر. بالکل جی, وفاق جو ہے تو وفاق اپنی, یعنی دیکھیں نا 18th امینڈمنٹ کے بعد تو تمام اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اب خیبر پختونخوا میں جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو امن و امان ہمیں پوری یعنی عوام کو جو ہے تمام سہولیات دینا یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اس سے جو ہے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر روز ہم جب صبح اخبار کھولتے ہیں. بالکل ٹھیک. ارباب صاحب میرے پاس بہت سارے سوال ہیں, ارباب صاحب بہت سارے سوال ہیں, ارباب صاحب بہت سارے سوال ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, میں معذرت چاہتا ہوں, پلیز لیٹس موو فارورڈ. میں ڈاکٹر مومن کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ڈاکٹر مومن پلیز آپ لوگ یہ والی بات نہ کیجیے گا جو ارباب صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہا, پریزیڈنٹ کیوں نہیں جا رہا, فورن منسٹر کیوں نہیں جا رہا, کیوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں ہے تو کامیاب ڈپلومیسی سر, مودی کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے, کشمیر کا ایشو بھی اٹھایا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے مومن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر جس لحاظ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سارے ہمارے ادارے ہیں اور وہ جائیں یا یہ جائیں, ٹھیک ہے ایگری کرتا ہوں, تو پھر اس لحاظ سے پھر پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہم بیٹھے, اس سے بھی جو مرضی بیٹھے, پاکستان کے ادارے ہیں بیٹھ جائیں, ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پاکستان کے جو ہیں سر آنکھوں پہ, ان کا کام سر آنکھوں پہ, ان کی فتح ہماری فتح, ان کے جو انہوں نے کیا ہے سر آنکھوں پہ. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر یہی سب کچھ ایک ادارے نے جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان کو, یا تو پھر مجھے ایک بات بتائے فورن آفس میں فورن منسٹر کا کیا کام, منسٹری آف کمیونیکیشن ہے یا جو بھی ہے, اس کی کیا وہ ہے انفارمیشن, اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا ہمیں اس کو بھی ختم کر دیں؟ سب اپنی ہے. پرائم منسٹر نے اگر نہیں جانا اور اس طرح کی جگہوں پہ اگر پرائم منسٹر نے نہیں جانا, تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, وائی شوڈ وی اسپینڈ سو مچ منی آن دیٹ آفس؟ مطلب اگر اس میں یہ ساری چیزیں اگر اسی کو ہم لے کر کرتے ہیں تو یو نو دیٹ بیکمز, مجھے اس سے نہیں ہے, میں آئی ایم ٹوٹلی ہیپی کہ جی پاکستان بہت اچھا پروگریس کیا ہے. پاکستان نے ان ٹرمز آف جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, اور ان ٹرمز آف انہوں نے جو ہم لوگوں نے جو اپنی جگہ یا جو بھی اس کے چیز کے بعد جو ہماری ایک اسپیس بنی ہے انٹرنیشنلی, اینڈ دیٹ اسپیس از بیکاز آف what we have done. It has got nothing to do with diplomacy. یہ جو چائنا کی جو چیزوں کی وجہ سے یا ان کے ہتھیاروں کی وجہ سے یا ان کے سپورٹ کی وجہ سے پاکستان نے آج جو کیا ہے, اس میں مطلب میرے لحاظ سے that was really very well done and very well used equipment. We did not use, ہم نے کوئی جو ویسٹرن کنٹریز کی کوئی چیز نہیں استعمال کی.